محترم حضرات، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ایک بہت ہی معزز مہمان جو بریلی سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. جب بریلی کا نام زبان پر آتا ہے تو عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک مخصوص طبقے کی طرف لوگوں کا ذہن چلا جاتا ہے. جیسا کہ مسلکوں کے بٹوارے میں بہت سارے لوگ جو بٹے ہوئے ہیں، بریلی، دیوبندی اور الگ الگ جو نام ہے، تو جب بریلی کا لفظ آتا ہے تو ایک عجیب طرح کی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ بریلی کون سا بریلی ہے. یہ بریلی یو پی میں ایک شہر ہے، رچھا بریلی اس کا نام ہے. وہاں سے آپ کا تعلق ہے اور وہاں سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرکز زلال بدعت و خرافات کے گڑھ سے نکل کر کے ایک اللہ کا بندہ مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس پہنچتا ہے اور وہاں سے کتاب و سنت کا علم سیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مدینۃ الرسول تک پہنچتا ہے اور اسلامک یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے کتاب و سنت کا علم یکے بعد دیگرے اپنے کبار علماء کرام، بڑے بڑے محدثین، مفسرین سے سیکھتے ہوئے پی ایچ ڈی تک پہنچ جاتا ہے اور پی ایچ ڈی دکتورا کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہاں سے واپس لوٹے ہیں اور واپس لوٹ کر کے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. کتنے ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ایک نوجوان عالم دین، ابھرتے ہوئے عالم دین جنہوں نے پی ایچ ڈی اور دکتورا کی ڈگری حاصل کر کے بہت کچھ سیکھا ہے. آج انشاءاللہ ہم بھی بہت کچھ ان سے سیکھیں گے. میری مراد ہے فضیلت الدکتور محمد ارشد محمد یونس مدنی، جوخم پور، بریلی، یو پی سے آپ تشریف لے آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں یہاں موجود تمام سامعین اور سامعات سے خطاب فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. آپ کا وقت 50 منٹ ہے اور اس وقت میں انشاءاللہ جو موضوع ہے اس موضوع کی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ وضاحت فرمائیں گے اور آپ کے خطاب کے بعد ہمارے درمیان بنارس کے معروف اور مشہور جو مقرر ہیں فضیلت الدکتور عبدالغفار صاحب سلفی بنارسی حفظہ اللہ، انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا. آپ تمام حضرات سے، خواتین سے، سبھی سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں. بہت ہی بابرکت محفل ہے اور بہت کچھ یہاں سے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ارے نہیں، بہت زیادہ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، دیگر سامعین و سامعات، پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی کا مستحق رب ذوالجلال ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے بہت سارے انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً اس سلسلے کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین آپ تک اسی آیت کی روشنی میں حق بات پہنچانے اور ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. توحید کا جو لفظ ہے، یقیناً بہت سارے لوگ سنتے تو ضرور ہیں، لیکن اس کے تقاضے اور اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو شاید کہ نہیں سمجھتے، ورنہ اگر سمجھا ہوتا تو توحید سے ہم اتنا دور نہ ہوئے ہوتے، ہماری توحید میں خلل نہ آیا ہوتا. اور توحید در حقیقت اللہ رب العالمین کو اس کی عبادات میں اکیلا ماننے کا نام ہے. بہت آسان سا اور سادہ سا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ساری عبادتوں میں اکیلا مانا جائے. بظاہر مفہوم تو بڑا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ترین امر ہے، کیونکہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چھوڑنا پڑیں گی، بہت ساری چیزوں سے ہمیں اپنا تعلق ختم کرنا پڑے گا. خالص رب کے لیے اپنی عبادتوں کو انجام دینا پڑے گا. توحید کا جو فائدہ ہے وہ آپ جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور توحید میں ظلم کی آمیزش نہیں کی. ظلم بظاہر کسی کو مارنے، کسی کو ستانے، کسی کو تکلیف دینے کو کہا جاتا ہے، لیکن علماء جانتے ہیں کہ جس چیز کا جو حق ہو
उस हक को किसी और को दे दिया जाए, बेटे को बाप बना दिया जाए और बाप को बेटा बना दिया जाए, या बेटी को बेटा बना दिया जाए और बेटे को बेटी बना दी जाए, ये जुल्म है। जिसका जो हक है वो उसे न दे करके वो हक दूसरों को दे दिया जाए, यही जुल्म है। और कायनात में सबसे बड़ा जुल्म, सबसे खतरनाक जुल्म, सबसे ज्यादा हैबतनाक जुल्म अगर कोई है तो वो जुल्म शिर्क के नाम से जाना जाता है कि रब की तौहीद में अगर किसी ने जुल्म की आमेजिश की, शिर्क की आमेजिश की, तो गोया कि उसकी तौहीद नाकारा और बेकार है। लेकिन जिसने रब की तौहीद को माना, तौहीद का इकरार किया और शिर्क की आमेजिश नहीं की, जुल्म की आमेजिश नहीं की, उलाइका लहुमुल अम्न, ये फायदा है तौहीद का कि जिसने रब्बे जुल जलाल की तौहीद को तस्लीम किया, उसे अल्लाह ने अम्न अता किया, सुकून अता किया और चैन अता किया, इत्मीनान अता किया। पूरी दुनिया आज अमन और शांति के लिए तरस रही है, सुकून ढूंढ रही है। फितने हर जगह सर उठाए हुए हैं, लड़ाई झगड़े हर जगह मौजूद हैं। यूं आज बेशांति और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। एक आम सा इंसान अमन ढूंढ रहा है, सुकून ढूंढ रहा है, चैन ढूंढ रहा है। तो आओ, रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है कि जिसने तौहीद के साथ शिर्क की आमेजिश नहीं की उसे अमन मिलेगा। गोया कि तौहीद अमन की जामिन है। तौहीद फितरों का खात्मा कर सकती है, तौहीद जुल्म को मिटा सकती है, तौहीद इफ्तिराक और इंतशार को खत्म कर सकती है, तौहीद इंसान को चैन दे सकती है, तौहीद इंसान को इत्मीनान की सांस अता कर सकती है। गोया कि तौहीद इंसान को अमन अता करती है। ये तौहीद का फायदा है, लेकिन खालिस तौहीद। और वह मुहतदून, हिदायत याफ्ता है वो लोग। हिदायत कहाँ है? हिदायत कहाँ है? आज लोग मुख्तलिफ रास्तों पर शैतानों की तरह बैठे हुए हैं। कोई कुमकुमे सजाए हुए हैं, कोई चिरागा किए हुए हैं, कोई ट्यूबलाइट लगाए हुए हैं, कोई बल्ब लगाए हुए हैं, कोई रोशनी किए हुए हैं और दावत दे रहा है कि आओ हक मेरे पास है, आओ जन्नत मेरे पास है, आओ सीधा रास्ता मेरे पास है, सच्चा रास्ता मेरे पास है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून, कि सच्चा रास्ता तौहीद का है, सच्चा रास्ता रब्बे जुल जलाल की वहदानियत का है। सही रास्ता, हिदायत वाला रास्ता, इस्तिकामत वाला रास्ता, सीधा रास्ता और जन्नत में ले जाने वाला रास्ता अगर कोई है तो रब्बे जुल जलाल की तौहीद और यक्तायत के मानने का नाम है। ये तौहीद का फायदा है। और तौहीद का फायदा अल्लाह ने फरमाया, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तौहीद वाले कलमे के जरिया इंसान को दुनिया में भी साबित कदम रखेगा और आखिरत में भी साबित कदम रखेगा। साबित कदमी जरूरी है। और हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमने तुझे रब माना है, तुझे रब तस्लीम किया है। ऐ अल्लाह, तेरे रब होने पर हम ईमान लेकर के आए हैं। हमें इस रब्बानियत पर अल्लाह साबित कदम रखना, हमें तौहीद पर साबित कदम रखना। तो सबात कदमी बड़ी अहम चीज है। अल्लाह कह रहा है कदम में लग़ज़िश ना आए, कदम में हरकत ना आए, गुमराहियत का शिकार ना हो, जलालत का शिकार ना हो, इधर उधर ना भटके। तो क्या करना है? बिलक़ौल साबित, रब्बे जुल जलाल का कलिमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा कलिमा है जो इंसान को साबित कदम रखता है। कहाँ? दुनिया में जब शुकूक व शुबहात आते हैं, मिर्ज़ाइयत के, मौजूदियत के, इंजीनियरत के और न जाने कौन कौन से फितने आज दुनिया में मुख्तलिफ चमकते हुए नामों से मौजूद हैं। ऐसे फितने जब दिल में घर करते हैं तो युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित
فی الحیات الدنیا، اللہ قدموں کو جما دے گا، قدم کو مضبوط کر دے گا، ثابت قدم رکھے گا، اور آخرت میں بھی قدم کو ثابت قدم رکھے گا، مضبوط بنا دے گا، ٹھہرا کر کے رکھے گا۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے۔ لا الہ الا اللہ رب کی ربانیت کا اعلان ہے۔ لا الہ الا اللہ رب کی الوہیت کا اعلان ہے۔ لا الہ الا اللہ رب کی عبادت میں یکتائیت کا اعلان ہے۔ لا الہ الا اللہ رب کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ تو جس نے آخر میں دنیا سے جاتے جاتے لا الہ الا اللہ کہا اور لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے ثابت قدم رکھا۔ اور قبر میں بھی جب انسان جائے گا، جس سے جب سوال کیے جائیں گے من ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا، من نبیوں کا، اگر صحیح جواب دے دیے، کہہ دیجئے میرا رب اللہ ہے، رب کہہ دیا، اور اس کے بعد کہا میرا رسول فلاں ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ سب اقرار کر لیا، تو کیا ہوگا؟ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، انسان کو بہترین ہوائیں آئیں گی، جنت کی طرف سے معطر خوشبوئیں آئیں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ فائدہ ہے کس کا؟ کلمہ توحید کے اقرار کا۔ دنیا میں امن ملے گا، دنیا میں امن ملے گا، ہدایت یافتہ ہوگا، دنیا میں ثبات قدمی ملے گی، آخرت میں بھی ثبات قدمی ملے گی، قدم جما رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے بڑا فائدہ اور کیا چاہیے؟ لیکن ایک بات ہے کہ انسان اشارے میں بھٹک جاتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، 10 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، ارے بھائی فلاں پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ وہاں چلے جائیے، دھاگا لے آئیے، پانی لے آئیے، تیل لے آئیے، یا فلاں چیز لے آئیے، فلاں نذرانہ چڑھا دیجئے۔ اس لیے یہ قدم میں اگر ثابت قدمی چاہیے، توحید میں مضبوطی چاہیے، اخلاص میں مضبوطی چاہیے، تو پھر اپنے دل کو مضبوط بنا کر کے رکھنا ہوگا اور توحید کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عام سا انسان جو اپنے لیے کچھ نہ کر سکے وہ دوسرے کے لیے کیسے کر سکتا ہے؟ توحید کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے، رب بننے کے لیے، اللہ بننے کے لیے، الہ بننے کے لیے، معبود بننے کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک قدرت کاملہ اور ایک ہوتا ہے علم کامل۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ علم کامل مکمل جانکاری، اور قدرت کاملہ ہر چیز پر مکمل اختیار، مختار کل، جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جس حالت میں چاہے، جو چاہے کر گزرے، یہ قدرت کاملہ ہے۔ اور علم کامل پوری دنیا کی باریک سے باریک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز جانتا ہو تو رب بن سکتا ہے۔ میری بس کی بات ہے کہ میں اگر یہ 2 صفات اپنے اندر پیدا کر لوں تو رب بن سکتا ہوں۔ ہاں، ہے کوئی کائنات میں ایسا کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی خلیفہ، کوئی مرشد، کوئی پہنچا ہوا فقیر یہ دعویٰ کر سکے پوری کائنات کا علم میرے پاس ہے، علم کامل میرے پاس ہے، قدرت کاملہ میرے پاس ہے؟ اگر کوئی ہے تو لاؤ پیش کرو، وہ رب بن سکتا ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو سنو، دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا رب ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر بہت ساری توحید کی مثالیں دی گئی ہیں، لیکن ایک مثال آپ سمجھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے بہت چھوٹی سی، مثلا رائی کا دانہ، بہت چھوٹا سا، کھیت میں کتنے پیدا ہوئے ہر انسان نہیں گن سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ چھوٹے دانے کتنے گر گئے اس کو نہیں پتا۔ اسی طرح سے ایک کیڑا ایسا ہوتا ہے جو پتھر کے اندر موجود ہوتا، چھپا ہوا ہوتا اور زندہ رہتا ہے۔ امرود آپ نے دیکھا ہے، امرود کو آپ توڑیے، وہ اوپر سے بڑا بہترین فریش
अंदर से तोड़े तो कीड़े निकल रहे हैं, भाई जिंदा कीड़े, आपको पता नहीं लेकिन रब जानता है। तो अंदर मौजूद है छुपे हुए, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। और छोटी सी चीज है जैसे राई का दाना, ऐसे ही कोई चीज दीवार के पीछे हो, मेरे बस की बात नहीं कि मैं उसको जानूं, या ऐसे कोई चीज दूर हो, 1-2 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर दूर हो, मैं नहीं जान सकता कि कहां है वो आदमी। गोया के 4 शक्लें हैं। एक चीज बहुत छोटी हो, चीज किसी चीज के अंदर मौजूद हो, और दीवार की आड़ में हो, पर्दे की आड़ में हो, या बहुत दूर हो। गौर कीजिएगा, चीज बहुत छोटी हो, किसी चीज के अंदर मौजूद हो, दीवार की आड़ में हो, या बहुत दूर हो, छुपी हुई ये चारों चीजें। आप जानते हैं कौन इंसान है जो जानता है? कोई नहीं दुनिया का इंसान जान सकता है, अगर जानता तो वो रब बन जाता। लेकिन हाँ, एक जात है, एक रब है, एक महबूद है, एक हाकिम है, और वो है रब्बुल आलमीन, जो आसमान पे है, जो अर्श पर है, वो जानता है। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बत मिन खरदल फतकुन फी सखरा औ फी समावात औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बत मिन खरदल, ऐ मेरे बेटे, राई का एक दाना छोटा सा हो मिसाल के तौर पर, या औ फी समावात या औ फिल अर्द औ तकुन फी सखरा, का पत्थर के अंदर हो, आसमान के ऊपर हो, कौन सी मखलूक है, कितनी है, फरिश्ते कितने हैं, कौन कौन सी मखलूक है, और जमीन के नीचे हो, छोटा सा दाना हो, पत्थर के अंदर हो, और आसमान के ऊपर हो, जमीन के नीचे हो, समंदर की तह में हो, कितनी मछलियां समंदर में तैर रही है, कितनी तरह की हमें पता नहीं है। लेकिन मेरा रब, मेरा अल्लाह वो है जो याति बिहा अल्लाह, रब्बे जुल जलाल वो है जो इल्म भी रखता है, इन सारी चीजों के बारे में जानता भी है, कहां है, कैसी हालत में है, कितनी है, कैफियत क्या है, और उसके बाद उनको हासिल करने की भी कुदरत रखता है। याति बिहा अल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह बड़ा बारीक भी है। आप जानते हैं ना कि एक पोस्ट कार्ड अगर किसी के पास भेजना हो, पुराने जमाने भेजा जाता था, अंतरदेशीय पोस्ट कार्ड, खत लिख करके भेजे जाते थे, तो उस पे एक भेजने वाले का पता और जहां जाएगा खत उसका पता होना जरूरी है। भेजने वाले की भी जानकारी चाहिए, जो भेज रहा है, जहां भेज रहा है, उसकी भी जानकारी चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगी तो कहां जाएगा, नहीं पता। गोया कि जहां चीज जा रही है उसका पता मालूम होना चाहिए। रब्बे जुल जलाल पूरी दुनिया पे कुदरत रखता है, इसलिए कि इन्नल्लाह हुवा अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, पूरी दुनिया को रोजी दे रहा है, कायनात को रोजी दे रहा है, छोटों को रोजी दे रहा है, बड़ों को रोजी दे रहा है, चरिंदे परिंद को रोजी दे रहा है, गधेना और अफआसाम को भी रोजी दे रहा है, मोटे सांप को भी रोजी दे रहा है। मरने वाले, मरने के जो करीब होता है उसके मुंह में भी अगर चम्मच से पानी जा रहा है तो वो रब्बे जुल जलाल के इल्म है। गोया कि रब को पता है, रब इल्म कामिल भी रखता है और कुदरत कामिला भी रखता है। यहां से पता लगा कि रब्बे जुल जलाल ही दुनिया में एक ऐसी जात है जो तौहीद की हकदार है, वहदानियत की हकदार है। इसीलिए रब ने ऐलान किया, कहा है नबी, कुल कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ अल्लाह तू यकता है, तू बेमिसाल है, तेरे जैसा कोई भी नहीं। हकीकत है और ये एक वाक़े है, और यही इसी तौहीद की आप अगर बरकतें देखें, आज देखें लोग तौहीद को या इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे कि भाई कुरान जला दिया, मिट जाएगा क्या कुरान जलाने से, मस्जिद बंद कर दी, क्या इस तरह नमाज पढ़ने वाले रुक जाएंगे? नहीं, ये तो ऐसे ही है जैसे एक इंसान दरख्त की जिस टहनी पे बैठा हो उसी टहनी को काट रहा है। कैसे? अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्दि अल्लाह अल्लाह
کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ غور سے سنیے گا، جب تک کہ دنیا میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، توحید کا اعلان کیا جاتا رہے گا، تو گویا کہ دنیا کی بقا توحید میں ہے، اسلام کا باقی رہنا یہ رب کی توحید کے باقی رہنے میں ہے۔ اور جس دن توحید دنیا سے ختم ہو گئی تو سمجھ لو اسی دن دنیا سے کائنات ہی پوری کی پوری ختم ہو جائے گی، اسی کا نام قیامت ہے۔ تو یوں اسلام ختم نہیں ہوتا، توحید ازل سے ہے، ابد تک رہے گی اور ہر انسان کے اندر ہے، توحید کبھی مٹتی نہیں ہے۔ توحید کی روشنی ہو سکتا ہے کہ چنگاری اس کی دب جائے لیکن ختم نہیں ہوتی۔ کیسے؟ دلیل، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی توحید کی اور یکتائیت کی گواہی دیتا ہے۔ گویا کہ یہ آیتیں بتا رہی ہے دنیا کی پوری مخلوق رب کی توحید پر متفق ہے، اور میں آپ کو سمجھانا میرا کام ہے دلیل کی روشنی میں۔ پوری دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق رب کی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ہم سمجھ نہ پائے، لیکن توحید کا اعلان کرتی ہے، اللہ کی توحید پر متفق ہے۔ اب جس نے شرک کیا، توحید کو نہیں مانا، گویا کہ وہ پوری کائنات کا باغی ہے، اتفاق کا مخالف ہے، پوری دنیا کا مخالف ہے، کیونکہ پوری مخلوق متفق ہے اس پر کہ اللہ اکیلا واحد۔ آپ نے ہدہد کے بارے میں سنا ہوگا، ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی تھی کہ ساری بادشاہت آپ کی ایسی تھی جو کسی کو نہیں ملی اس بادشاہت کی طرح۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی میٹنگ میں سارے لوگوں کو بلایا، اس میں دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے، تو کیا کہا؟ پوچھا کہ کہاں ہے ہدہد؟ ہدہد تھوڑا لیٹ سے پہنچا اور اس کے بعد غور سے سننا تب سمجھ میں آئے گا، حاضر ہو گیا اور کہا کہ پوچھا کہاں تھے؟ کہا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر رکا، وقال احطت بما لم تحط به، کہا کہ اے سلیمان تم مجھ سے غائب ہونے کی وجہ پوچھ رہے ہو، میں وہ چیز لے کر کے آیا ہوں جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ہاں کیا لایا ہو؟ میں وہ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ احطت بما لم تحط به، کہا میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ پتہ یہ لگا کہ پرندے کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ ہاں پرندہ کہہ رہا حت بما لم تحط به، کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ اگر حضرت سلیمان کو علم ہو جاتا تو پھر پوچھتے کیوں ہدہد سے غائب ہونے کی وجہ؟ کہہ رہا حت بما لم تحط به، آپ نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور ایک بات اور پتہ لگی کہ کبھی کبھی چھوٹے لوگ بھی اتنے جانکار ہوتے ہیں جو بڑے بڑوں کو عاجز کر دیتے ہیں۔ ہاں چھوٹا سا ہدہد پرندہ، اس کی کیا حیثیت ہے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے سامنے، تخت و تاج کے سامنے؟ لیکن پھر بھی چھوٹا سا پرندہ کہا میں وہ لایا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہاں عاجز کر دیا،
اس لیے چھوٹے کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ فرمایا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہا کہ میں ملکہ سبا کے بارے میں ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا عجیب سی بات، کہ انی وجدت امرأة تملکہم، کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت مردوں پہ بادشاہت کر رہی ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ عورت مردوں کی حاکمہ ہے۔ انی وجدت امرأة تملکہم، کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان کی حاکم ہے اور ان کی بادشاہ ہے، تو حیرانی کی بات ہے۔ اور فرمایا وَوَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، ایک بات بتائی، کہا کہ عورت ان کی بادشاہ ہے، اور دوسری بات بتائی کیا کہ میں نے ان کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد کہہ رہا ہے۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ، حیرانی کا اظہار کر رہا ہے، تعجب کا اظہار کر رہا ہے دو باتوں سے، ایک تو یہ کہ عورت حکومت کر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ غیر اللہ کی پوجا کو پرندہ بھی سمجھتا ہے، پرندہ بھی غلط جانتا ہے، رب کی توحید پر پرندہ متفق ہے۔ اگر اس متفق نہیں ہوتا تو اسے حیرانی نہیں ہوتی، وہ کہتا کہ کوئی کچھ نہیں بولتا، اسے حیرانی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور صرف حیرانی کا اظہار نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، کہا کہ کیا ہو گیا بے وقوفوں کو کہ اس اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے جو زمین و آسمان سے باریک چیزوں کو نکال دیتا، چھپی ہوئی چیزوں کو نکال دیتا۔ پرندے نے تقریر کی گویا کہ کس کے بارے میں؟ توحید کے بارے میں، اور آخر میں کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، یہ آخری جملہ کہا۔ اس پرندے نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ کس نے کہا؟ یہ پرندے نے۔ گویا کہ پرندے متفق ہیں رب کی توحید پر، اور پوری کائنات کی ہر مخلوق رب ذوالجلال کی توحید پر متفق ہے، اور جو متفق نہیں ہوتا تو پھر اس کا حشر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ لہذا توحید کی عظمت، توحید کی برکت، اور توحید کا مقام اور توحید کا مرتبہ واضح ہو جانے کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر پژمردگی چھائی ہوئی ہے، ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ جو جمعہ پڑھا رہے ہیں حافظ صاحب، کوئی بات نہیں ہے، نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، جیسے ہمیں چلنا ہے، اس ہفتے جیسے کام کر رہے تھے اگلے ہفتے بھی ویسے ہی کرنا ہے، کوئی تبدیلی نہیں لے کر کے آنا، ایسے ہی چل رہا ہے نا، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، کوئی بات نہیں، نماز پڑھو مت پڑھو سب برابر ہے، روزہ رکھو مت رکھو سب برابر ہے۔ تو توحید والے ہو کر کے، اور اس رب کی توحید والے جو رب سب سے عظیم ہے، اب یہ بتاؤ ذرا کہ جو رب سب سے بڑا ہو، اللہ اکبر نماز میں کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ روزانہ کم سے کم 15 20 25 30 40 مرتبہ اللہ اکبر زبان سے کہا جاتا ہے، اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی سب کچھ کہہ کر کے زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اتنے عظیم رب سے ہماری نسبت ہونے کے بعد بھی، اتنے بڑے رب سے ہمارا تعلق ہونے کے باوجود بھی آج ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ہم خس و خاشاک کی طرح ہے، ہمیں دیکھ کر کے آج کوئی نہیں ڈرتا، کسی میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا مطلب توحید میں خلل ہے، توحید میں کمی ہے، توحید میں ہمارے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز گھس گئی ہے جو ہمارے توحید کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔
لہذا میرے بھائیوں جاگنے کی ضرورت ہے، غفلت کی چادر ہٹانے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اور جس رب کو ہم نے مانا ہے اس رب کی نسبت کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی عزت اور اس کی شان اور اس کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی مسلمان آدمی اگر انتقال کر جاتا ہے اور 40 لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، کون سے 40 لوگ؟ ہمارے جیسے غافل، ایمان کو بیچنے والے، ایمان کا سودا کرنے والے، منہج کا خیال نہیں رکھنے والے، عقیدے کی توہین کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی شان کا بٹا لگانے والے نہیں۔ فرمایا لا یشرکون باللہ، لا یشرکون باللہ۔ کون سے 40 لوگ؟ جو حقیقی معنی میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتے، شرک نہیں کرتے۔ تو کیا ہوگا؟ الا شفعہم اللہ فی، اللہ ان سب کی سفارش کو ان کے حق میں قبول فرما لے گا۔ توحید والا ہونا سر شرط ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں، لیکن خالص توحید ہونا چاہیے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي۔ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي۔ يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے بنو آدم، جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے، ما دعوتنی ورجوتنی، مجھ سے امید لگائے رہو گے، مجھ پہ بھروسہ کیے رہو گے، تو کیا ہوگا؟ میں تمہیں بخش دوں گا بغیر کسی پرواہ کے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ آسمان بھر کر کے کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، کسی غیر سے نہیں کہ یار میرا یہ کام کروا دینا، یار میرا یہ کروا دینا، یار مجھے ایسا کروا دینا، نہیں، ثم استغفرتنی، کہ مجھ سے مغفرت طلب کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ بخش دوں گا۔ اور فرمایا کہا کہ اگر زمین بھر کر کے بھی گناہ لے کر کے آؤ گے لیکن توحید والے بن کر کے آؤ گے تو میں بھی زمین بھر کر کے تمہارے لیے مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ گویا کہ یہ توحید کی برکت ہے، توحید کی عظمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ بہت سارے اعتراضات آتے ہیں، اور موٹے موٹے جو مشہور اعتراض ہے وہ یہ کہ اللہ کے پاس ڈائریکٹ پہنچنا مشکل ہے، وسیلہ پکڑنا چاہیے، بغیر وسیلے کے، بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں جایا جا سکتا، بغیر بالٹی کے کنویں سے پانی نہیں نکالا جا سکتا، تو پھر اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے نبی کا وسیلہ چاہیے یا کسی پیر کا یا پہنچے ہوئے کا وسیلہ چاہیے۔ یہ عام مشہور سے اعتراض ہے اور عام آدمی اس میں پھنس بھی جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو کیا کہا انہوں نے؟ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا اللہ، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے، تاریکی میں تھے، اندھیرے میں، اور سمندر کے اندھیرے میں تھے، رات کے اندھیرے میں تھے، اس کے بعد بھی
इतनी सारी रुकावटें होने के बावजूद मछली का पेट, समंदर की गहराई और रात की तारीकी, तीन दीवारें लगी हुई है, उसके बाद भी रब को पुकारा तो रब ने सुना और रब ने आपकी दुआ को कबूल किया और मछली के पेट से निकाल लिया। कौन सा वसीला लगाया? और जहां तक रही सीढ़ी की बात, तो सीढ़ी कब लगाना पड़ती है? जब छत ऊंची हो, और अगर छत इतनी नीची है, सीढ़ी लगाने वाले को क्या कहेंगे? बेवकूफ, अहमक, कमअक्ल, समझ ही नहीं है इसको। अरे इतनी नीची छत है, इसके लिए क्या सीढ़ी लगा रहा है? अगर कुएं का पानी ऊपर आ जाए तो क्यों रस्सी वाली बाल्टी क्यों डालेंगे हम? मेरा रब तो वो है जो शेर से भी ज्यादा करीब है और बंदे के करीब है। वही वासाला का इबादी अन्नी फन्नी करीब। रब करीब है, सीढ़ी की जरूरत नहीं है, वसीले की जरूरत नहीं है। और ये रब की शान में तौहीन है अगर कोई वसीले की बात करता है। और आपको एक बात बताता चलो, अगर मेरा वक्त खत्म होने वाला है, आखिरी बात कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया, क्यों निकाला गया था? कहा गया कि ऐ आदम, इस दरख्त के करीब मत जाना, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, का इस दरख्त के करीब मत जाना। यही बात थी ना? आदम ने क्या किया? उस दरख्त से फल खा लिया, निकाल दिए गए। अल्लाह ने कहा कि इसके करीब मत जाना, अल्लाह ने मना किया ना। अल्लाह ने कहा मत कर, आदम ने कर लिया, तो अल्लाह ने क्या किया? जन्नत से निकाल दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? क़ाला रब्बना वलमना अनफुसना वल्लम तग़फिर लना। क्या कहा उन्होंने? कहा कि ऐ हमारे रब, हमने जुल्म कर लिया, हमसे गलती हो गई, हमें माफ फरमा दे। गोया कि रब्बना कहा, अल्लाह को पुकारा इस हाल में जबकि अल्लाह ने निकाला था, उसके बाद भी अपनी गलती की माफी मांग ली। गौर कीजिएगा इस बात में, अल्लाह ने मना किया ऐसा मत कर, आदम ने कर लिया, और जब कर लिया तो रब से माफी मांगी। अब आइए इधर, शैतान से क्या कहा अल्लाह ने? सजदा करो आदम को, उसजुदू ले आदम, कहा आदम को सजदा करो। शैतान ने सजदा नहीं किया, नहीं किया। आदम से कहा कर, मत कर, कर लिया। शैतान से कहा कर, शैतान ने नहीं किया। बात समझने की है? कहा सजदा कर, शैतान ने सजदा नहीं किया। उसके बाद क्या कहा? रब्बे रब्बे अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, कहा है मेरे रब, आए मेरे रब, मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। आप गौर कीजिए, वहां आदम ने मना करने के बाद भी फल खा लिया, इधर शैतान को सजदा करने के लिए कहा लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। उधर आदम ने रब कह करके माफी मांगी और इधर शैतान ने रब कहा लेकिन माफी नहीं मांगी, डटा रहा, अपनी गलती पर मुसिर रहा। इसीलिए बाज़ उलमा ने, बाज़ मुफस्सिरीन ने यह नुक्ता मुस्तंबत किया है कि इंसान वो है जो गलती करने के बाद माफी मांग लेता है। इंसान वो है जो गलती करने के लिए के बाद माफी मांग लेता है, और शैतान वो है जो गलती करने के बाद सरकश होता है और डटा रहता है, वो शैतान है। लेकिन एक बात यहां समझने की है, वो सबसे अहम है। शैतान ने भी अल्लाह की नाफरमानी की और आदम ने भी अल्लाह की नाफरमानी की, लेकिन आदम ने माफी मांगी तो क्या कहा? रब्बाना। शैतान ने मोहलत मांगी तो क्या कहा? रब्बे अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, कहा कि मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दो। तो फिर
उधर भी रब कहा, इधर भी रब कहा। फर्क क्या है? दोनों में रब्बे जुल जलाल को बगैर किसी वसीले के पुकारा है। आदम ने भी बगैर वसीले के पुकारा है और शैतान ने भी बगैर वसीले के पुकारा है, अगरचे उसने सरकशी की है। बात समझने की, तो वसीला इतना अहम नहीं, इतना जरूरी नहीं कि हम बंदों की तरह रब के लिए भी सीढ़ी लगाना शुरू कर दें और आसमान तक पहुंचने के लिए बंदों का एक सिलसिला जोड़ दें कि फला से फला से फला से जुड़ करके फला तक पहुंचकर। आज आप जानते हैं कि कितने लोगों ने अपने हाथ में जन्नत ले लिया ऐसे करके कि जन्नत का ये टुकड़ा 1 मीटर का 1 लाख रुपए का, लिख के दे रहे रसीद काट के। आपको चाहिए चेक? 2 मीटर का 20 लाख में है। जन्नत किसकी है? उस रब्बे जुल जलाल की है जो पूरी दुनिया का रब है और वो यकतार बेमिसाल है। दुनिया का ये मामूली सा आदमी, ये मामूली सा बाबा जर्रे पर ताकत नहीं रखता, न इसको इल्म कामिल है, न खुदरत कामिला है, तो जन्नत देना तो बहुत दूर की बात है। अपने आप को संभालने यही बहुत अहम है। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें जो रब मिला है, हमें जो नबी मिला है, उनकी मकाम को, उनकी शान को और उनकी आजमत को समझ करके अपने मकाम को समझे। हम क्या है? हम अहले हदीस है, अहले तौहीद है और रब की तौहीद से हमारी निस्बत है। जिस तरह रब बेमिसाल बेमसील है, लिहाजा हमारी शान भी ऐसा होना, ऐसी होना चाहिए कि दुनिया वाले हमें देख करके ये समझ जाए कि ये तौहीद वाले हैं, ये अहले हदीस हैं, ये रब वाले हैं, ये एक अल्लाह वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, तौहीद बड़ी अजीम चीज है और बहुत अहम है। जिसको मिल जाए बड़ी नेमत है, अनमोल तोहफा है, मोती और हीरा है। और जब तक हम इस तौहीद को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हमारी शख्सियत निखरेगी नहीं। अल्लाह ने फरमाया वअन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई है तो रब्बे जुल जलाल है। लिहाजा रब की तौहीद को अपनाने वाला और रब की तौहीद का ऐलान करने वाला भी ऐसे ही ताकतवर होगा जैसे कि रब ताकतवर और अपनी ताकत में बेमसील व बेमिसाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें तौहीद को समझने और हमें सच्चा पक्का तौहीद वाला बना दे। इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में अकीदे तौहीद से मोहब्बत पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारी तौहीद को खालिस कर दे, हमें शिर्क से बचा ले, शिर्क की गंदगी से महफूज रख ले, हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमा दे। और हमारे डॉक्टर साहब का जो बार बार तज़किरा आ रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको खास तौर से सदक़ा जारिया करने की तौफीक भी अता फरमा। इलाहुल आलमीन दुनिया में हमें इज्जत आज़मत और सरबलंदी के साथ जिंदा रख और जब खातिमा हो तो ईमान और तौहीद पर हमारा खातिमा हो। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ? लड़की आ रही है? जज़ाकुमुल्लाह वहसनल जज़ा। अक़ीदे तौहीद पर बहुत ही अहम गुफ्तगू हम और आप अभी मौलाना मोहम्मद अरशद साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह से समाअत फरमा रहे थे।